Hi guys. Di ka maumungundan. Look at that. Hi, it's me. Sam. Welcome to my vlog. Sandala boy, maganda boy. Obok. Yung masanda sa ilong, masanda sa api. Time lapse him. Time lapse. That's more. Stop na, stop na, stop. Save na. Time lapse. Okay, let's go. Let's go the ride. Dapat tingana. Kay mag-an man ta. Diri dapat ko malingkod si boy. Taka ka. Nga na, jag mo video na dito. Okay man. Okay. Perting initag yed. Buka sa masimri oy. So Miguel here is the rider or the driver. So Miguel is the driver. Say hi. Hi Gil, hi Gil. Sige na, bira. Bira na, go. Di ka andar. Sige ka andar. Woo! Go! Mau lagi. Let's do this. This is it.
Di ba, dilingit dito eh. Di posing kayo itong picturean. Lukso. Dalaw na? Ayun. Ako na. Isip na ni. Ito na. Scripted na. Bugarog. Agnong timo be. Ano gigiling na? Pag-shake. Kumikilay. Ayaw, klaro pa. Likod natin. Tama ta. Bernaby. Kaya na ba ako dito lang? Wow, ikaw. Nasapay lang ko na gabi. Sino ikaw naman to? Nagsimot man. Kaya ko gabi. Nagsimot. Stop siya. Yan ba? Say hi to your vlog. Sino na? Sige, sige. Go back to her vlog. Dali ah. Sila tumangbak. Tumangbak ka na daw, boy. Ken! Ayan! Najuan, may nato diyan. Pero naratas na. Ha? Ito lagi. Ha? Sa akin na kami. Ano ba yan? Mas pa yan ito po sa kamera. Ini kan seperti itu. Minta ko. Ngara minta ko. Look first. Ito, sila ba kami? Ay, sila, ito, sila tinali. Ito. Maligo ko dagat. Mo, tita nila. Pagtala sa mga picture.